sepakat para ulama anna as-salam masyru'. Ya. Salam-salam ni adalah masyru', yakni disyariatkan. Bahkan digalakkan dalam banyak hal, ataupun hukum asal dia digalakkan, disunahkanlah, dituntutlah kepada kita untuk kita memberi salam kepada sesama kita. Ya. Dan dalam hal yang lain juga. Basisnya ialah daripada beberapa ayat Al-Quran, di mana Allah Ta'ala sebut tentang salam. Ya. Dan of course hadis-hadis Nabi SAW yang banyak. Hatta Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin ada 372 bab. 372 chapters. Which is ia merangkumi keseluruhan hak ehwal kehidupan kita. Apa yang awak nak, hak tak ada dalam Riyadhus Salihin, ada lah tu. Ya. Kerohanian, kemasyarakatan, kekeluargaan, semua ada. Kenegaraan. Ya. Jadi ada banyak babnya. Di bawah kitab-kitab tertentu, which is di sana ada Kitabus Salam. Dan di bawahnya ada banyak bab berkaitan salam. Ada Kitabus Salam, the Book of Salam. Salam-salam ni masuk ucapan kita lah, sesama kita. Greetings. Ya. Bahasa Inggeris kita panggil Islamic greetings. Jadi ada banyak ayat Quran, tak banyak lah, tapi adalah beberapa ayat tertentu. Dan ada banyak hadis Nabi SAW. Sebab itu boleh dijadikan kitab oleh Al-Imam Nawawi. Kitab ni masuk satu bab yang besar lah. Dan ada bab-bab di bawah. Banyaklah hadisnya. Ya. Adalah beribu-ribu atau beratus-ratus. Yalah. Bila kata banyak ni, boleh jadi puluh-puluh. Boleh jadi belah-belah. Boleh banyak juga tuan. Ya. Mana ayatnya? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nur. Ada dua ayat di situ. Pertama, ayat yang ke-27. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kata Allah Taala, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu. Hatta tasta'nisu, sampai kamu minta izin. Ya. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu beri salam kepada orang dia, tuan dia, ahli dia. Nah, itu satu ayat. Nah, itu wajib tu, perintah Allah tu. Kita pergi rumah orang, bagi salam. Ya. Tak ketuk pun tak apa. Ketuk ni pun adab juga. Tapi the most important thing ialah kita bagi salam. Ya. Dan ada keizinan untuk kita masuk. Ya. Assalamualaikum. Dia pun jawab wassalam. Boleh saya masuk? Saya tanya boleh saya masuk ni tak? Agak-agak dia boleh masuk je lah. Ya. Tapi tak boleh masuk tanpa keizinannya. Kalau kita bagi salam, tak ada orang jawab, kita tak boleh masuk lah. Ya. Itu kalau rumah orang. Rumah kita pun sama juga. Di mana dalam surah yang sama, ayat ke-61, kata Allah, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Tadi rumah orang, yang ni umum. Rumah orang baik, rumah kita baik. Di mana kata Allah, bila kamu masuk ke dalam rumah-rumah, rumah kamu ke, rumah orang ke, fasallimu ala anfusikum. Berilah salam ke atas diri-diri kamu. Ya, kalau rumah orang, kita bagi salam kat tuan rumah tu lah. Kalau rumah kita, kita bagi salam kat anak bina kita lah, ahli keluarga kita. Ya. Bahkan kalau tuan-tuan belajar bab zikir kan, memang ada satu bab apa yang perlu kita baca bila kita masuk rumah. Tak banyak tuan. The first and foremost, nombor satu sekali dah bagi salam lah. Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala nafsi ahlika. Itu hadis Tirmizi daripada Anas bin Malik. Nabi pesan pada dia, wahai anakku, tadi budak-budak lagi kan. Dia khadam Nabi kan. Dia serve Nabi. Wahai anakku, kalau kamu masuk ke rumah kamu, bagilah salam pada ahli keluarga kamu. Yakun barakatan alaika wa ala ahlika. Ia akan menjadi satu keberkatan kepada kamu dan ahli keluarga kamu. Nak berkat dalam rumah kita, masuk bagi salam. Ya. Dan saya alhamdulillah lah, memang saya personally daripada dulu memang bagi salam. Dan kalau anak beranak saya masuk dalam rumah tak bagi salam, saya suruh mereka bagi salam. Dah bagi salam belum? Assalamualaikum. Baru nak bagi salam. Kadang terlupa. Ya. Oh, kita dah masuk tu lupa bagi salam. Kena keluar balik Ustaz, baru masuk bagi salam. Tak payah keluar balik. Bagilah salam dalam rumah tu, tapi bagi salam lah. Berkat tuan. Ya. Cerita dia,
Allah Ta'ala kata, masuk rumah bagi salam. Kalau tak ada orang, tak ada orang. Bagi salam juga. Assalamualaikum. Di atas rumah ayat ini. Ya? Sebab selain kita, ada penduduk-penduduk yang lain. Sebenarnya. Boleh saja. Ya? Tapi kalau ada orang, memang amat-amat dituntut. Kalau kita tahu tak ada orang, sebenarnya tak bagi salam pun tak apa. Tapi sebaik-baiknya kita bagi salam dulu. Hatta Imam Nawawi rahimahullah kata boleh bagi salam sebagaimana biasa. Dan sebagai ulama mencadangkan supaya kita baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Saya dulu saya buat. Udah rumah orang tak ada orang. Anak bini balik kampung, kita seorang duduk rumah kan. Saya bagi juga salam. Assalamualaikum. Kadang-kadang saya baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin sebagaimana diajar oleh An-Nawawi rahimahullah. Yang dia ambil daripada Muwatta Imam Malik. Tapi dia bukan hadis Nabi. Ia hanya sarana lah. Di kalangan salafus salih. Ya. Boleh lah mana-mana pun. Tapi kalau ada orang, kena bagi salam lah. Itu yang terbaik. Tapi tidaklah wajib. Tak wajib. Sunnah lah. Tapi ada kebaikan yang banyak di situ. Ya. Jadi rumah orang, confirm kita kena bagi salam. Rumah kita pun kita bagi salam juga. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat tu, bagi salam, tahiyyatan min indillah. Sebagai tahiyah ataupun greeting daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagi salam sesama kita. Tapi sebenarnya itu adalah tahiyah ataupun greeting daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Mana ia satu benda yang teramat-amat baik sekali itu kita lakukan. Mubarakatan tayyibah, ia berkat dan amat baik sekali kata Allah. Bagi salam berkat tuan. Orang ni nak berkat macam-macam. Sampai kaki orang pun sanggup dia cium lagi. Beratur panjang-panjang, cium kaki. Nabi pun tak cium kaki tu. Tapi ada juga kes Nabi orang cium kaki ni 2 kali. Itu pun kerana delegasi yang datang daripada jauh. Daripada Yaman ke mana, siapa tak ingat. Ada 2 hadis tu. Jadi hadis saya setahu saya. Yang adalah kitab Sunan. Mereka bila sampai excited, jumpa Nabi. Excited tuan. Tuan-tuan pun kalau jumpa Nabi, tuan-tuan buat juga. Boleh hadir lah. Pasal first time jumpa, the Prophet, jumpa Rasulullah ni. Mereka excited pergi cium kaki Rasulullah SAW. Dan Nabi tidak melarangnya. Tapi 2 kes tu je lah. Sahabat-sahabat yang lain tak pernah buat kat Nabi begitu. Ya. Ia bukan satu tradisi. Walaupun sesama kita. Mak bapak kita pun Tuhan tak suruh buat begitu. Kita lagi orang lain. Tak. Jadi tak perlu lah. Kat negara jiran tu beratur cium kaki. Pelik